हाय एवरीवन आउ गोटे न्यू वीडियो स्वागत। सो बंधुगण देखंतु आज हम डिस्कशन करबा +3 फर्स्ट सेमिस्टर जो ईवीएस रही तार क्वेश्चन आउ आंसर को किसी आम डिस्कशन करबा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई रखुची देखो जदि आपण माने हमर चैनल को सब्सक्राइब करि हांदी ना एबे चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एमिति का वीडियो सर्वप्रथम पाइबा पई। और देखंतु हमर टेलीग्राम ग्रुप रे जदि जॉइन होई नाहंती तो एबे ही जॉइन हे जेबे। केमिति जॉइन हेबे देखंतु फर्स्ट ऑफ ऑल कहूची फर्स्ट ऑफ ऑल आपण माने गूगल प्ले स्टोर को जी और डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम एप्लिकेशन। और टेलीग्राम एप्लिकेशन सर्च बारे कौन करेंगे ना टाइप करेंगे आप प्रेप लर्न और आमर जो ग्रुप आसो आमर प्रेप लर्न टेलीग्राम ग्रुप रे आपने जॉइन हो जद्वारा कि सर्वप्रथम आमर इनफॉरमेशन पाइपर। तो चलतु आज क्लास को स्टार्ट करवा। आज क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 लिखि रखिए पेन और पेपर को टे यूज करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हूँ प्राकृतिक संपद क्या कहुए। जदि आपण क्वेश्चन दिज्व ताल उत्तर कौन करेंगे देखु मुझे कहीदे आपण मैंने पेन और पेपर को टे यूज करके लिखि रखिए जद्वारा कि मैक्सिमम मैक्सिमम देखु आपण मैंने जहाँ भी पढ़े ना कम से कम पढ़े किंतु मैक्सिमम मैक्सिमम कौन करेंगे ना रिवीजन करेंगे। गोटे पिला को ना कम से कम पढ़ा दरकार और मैक्सिमम मैक्सिमम रिवीजन करवा दरकार। तो चलतु जी आपण मैंने मैक्सिमम मैक्सिमम रिवीजन करेंगे से ही आपणकर ही रिवाइज हो मन रिखी पार। तो चलतु क्वेश्चन नंबर 1 हूँ प्राकृतिक संपद क्या कहुए तार उत्तर कौन है देखु कहूँ प्रकृति मिलुथिबा विभिन्न उपादान गुड़िक जहाद्वारा जीव जगत उपकृत होता है यथा जल वायु मृत्तिका जंगल उद्भिद जीवजंतु पशु पक्षी इत्यादि को प्राकृतिक संपद कहुए। आउ थे कही रखुची प्राकृतिक संपद क्या कहुए देखु प्रकृति मिलुथिबा विभिन्न उपादान गुड़िक जहाद्वारा जीव जगत उपकृत होता है यथा जल वायु मृत्तिका जंगल उद्भिद जीवजंतु पशु पक्षी इत्यादि को कौन कहुए ना प्राकृतिक संपद कहुए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 था। बर्तमान देखो क्वेश्चन नंबर 2 जीवा। बर्तमान क्वेश्चन नंबर 2 रो क्वेश्चन देखु। क्वेश्चन नंबर 2 हूँ जीवंत बा जीव संपद क्या कहुए। जीवंत बा जीव संपद क्या कहुए देखु प्राकृतिक संपद गुड़िक मध्य लिखि रखिए आपण प्राकृतिक संपद गुड़िक मध्य उद्भिद जंगल गछ लता वृक्ष जीवजंतु पशुपक्षी माछ साप बेंग इत्यादि को कौन कहुए ना जीव संपद बा जीवंत संपद कहुए। जदि आम देखा गले देखु जार जीवन रही ना ताकू आम कौन कहवा जीवंत संपद कहवा। जमीती कि देखु उद्भिद होगला जंगल होगला गछ लता वृक्ष जितकी पशु पक्षी माने रही समस्त को कौन कहुए जीव संपद कहुए जीवंत संपद कहुए। आउ गोटे मन रखिए वर्तमान कौन रखिए मन रखिए देखु भौतिक संपद। क्वेश्चन नंबर 3 लिखि रखिए भौतिक संपद हेडिंग देदेवे क्या कहुए देखु भौतिक संपद क्या कहुए। जदि आपको क्वेश्चन दिज्व ताहले सठिक उत्तर कौन करेंगे प्राकृतिक संपद गुड़िक मध्य जल वायु मृत्तिका शक्ति खनिज पदार्थ इत्यादि को कौन कहुए ना भौतिक संपद कहुए। तो प्राकृतिक देखो जीवंत संपद क्या कहुए जार जीवन रही ना ताकू आम जीवंत संपद कही था। आ भौतिक संपद देखो प्राकृतिक संपद मध्य जो जल मिली थाए वायु मृत्तिका शक्ति जो खनिज पदार्थ गुड़िक इत्यादि जो मिली थाए ना ताकू आम कौन कहवा भौतिक संपद कहवा। एबे वर्तमान आम कौन देखा ना जदि आम देखा प्राकृतिक संपद कथा तो देखु यहाँ को 2 भाग विभक्त कर गोटे को नवीकरण योग्य संपद आ गोटे नवीकरण अयोग्य संपद। ता पूर्व देखो संरक्षण क्या कहुए लिखि रखिए देखु संरक्षण क्या कहुए आपण मैंने बुक रे भी देछि देखु प्रकृति जो प्राप्त संपद गुड़िकर उपयुक्त व्यवहार
ପରିଚାଳନା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ତଥା ବିନିଯୋଗକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ସଂରକ୍ଷଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରକୃତିରୁ ଯେଉଁ ମିଳୁଥିବା ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର, ପରିଚାଳନା ଆଉ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆଉ ବିନିଯୋଗକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ସଂରକ୍ଷଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଆପଣମାନେ ଲେଖି ରଖିବେ, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଲେଖି ରଖିବେ। ତ ତାହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନୁଷ୍ୟର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଚକ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିପାରୁଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନୁଷ୍ୟର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ନା ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଚକ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିପାରୁଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆହୁରି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଆହୁରି କ'ଣ ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁଛି। ଏହି ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। କେଉଁ ସମ୍ପଦ? ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଉଦାହରଣ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କ'ଣ ହେବ? ଗଛ ହୋଇଯିବ, ଲତା ହୋଇଯିବ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଜଳବାୟୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗଛଟା ସରିବ। ଗଛ ଯଦି ଆମେ କାଟିଦେବା ପୁଣି ବାହାରିଯିବ। ଯଦି ଲତାକୁ ଯଦି ଛିଡ଼େଇ ଦେବା କିମ୍ବା କାଟିଦେବା ନା, ଲତା ପୁଣି ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, କେବେ ବି ସରିବ ନାହିଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ। ଆଉ ଜଳ ତ ସରିବ ହିଁ ନାହିଁ, ଆଉ ବାୟୁ ବି ସରିବନି, ସୌରରଶ୍ମି, ଆଣବିକ ଶକ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ିକ ସରିବ କି? ସରିବ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5 ଲେଖି ରଖିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5 କ'ଣ? ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ମନୁଷ୍ୟର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ହ୍ରାସ ହୋଇ ପରିଶେଷରେ ନିଃଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ସେହି ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ମନୁଷ୍ୟର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ହ୍ରାସ ହୋଇ ପରିଶେଷରେ ନିଃଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ସେହି ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ପରିମାଣରେ ନା ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ସରନ୍ତି ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକିନା ସରିଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣ କଥା କହିବା, ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଜି ସରିବନି। ଏ ପେଟ୍ରୋଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସରିବନି, କିନ୍ତୁ କେବେ ନା କେବେ ସରିବ ହିଁ ସରିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୋଇଲା ତ ସରିବ ହିଁ ସରିବ। ଆଜି ସରି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସରିବ। ଲୁହା ହେଇଗଲା, ଆଉ ସୀସା ହେଇଗଲା, ତମ୍ବା ହେଲା, ଜିଙ୍କ୍ ହେଇଗଲା, ସୁନା ରୂପା ଏଗୁଡ଼ିକ ସରିବ ହିଁ ସରିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଆଉ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଅସରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରନ୍ତି ସମ୍ପଦ। ଆଉ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଅସରନ୍ତି
संपद एतिके मन रखिले देन आमे माने कोन करबा ना नेक्स्ट जीवा तापरे नेक्स्ट कोन देछि देखंतु जंगल संपद संपर्क रे आमे पढ़िबा जदि भी लॉन्ग क्वेश्चन आसे कि शॉर्ट क्वेश्चन भी आसे तो केमिति आसीबो ई जंगल संपद रु आसीबो ही आसीबो तो आमे टिके देखंतु जंगल संपद संपर्क रे किछि देखिबा आपण माने देखिथिबे जंगल तो जंगल संपद संपर्क रे आमे डिस्कशन करिया वर्तमान आपण माने हेडिंग दे देबे जंगल संपद संपर्क रे जे जंगल संपद काहा को कुआ जे जदि ए संपर्क जदि आपण को क्वेश्चन दिया जीवो तो आपण माने इजीली लिखि पारिबे तो आपण माने हेडिंग दे दियंतु वर्तमान जंगल संपद तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपण माने कोन लिखिबे ना मु कहूची देखंतु जंगल एक नवीकरण अयोग्य प्राकृतिक संपद ओटे लिखंतु वर्तमान कोन लिखिबे जंगल गोटिए नवीकरण अयोग्य प्राकृतिक संपद ओटे तापरे आपण माने लिखिबे कोन लिखिबे विभिन्न प्रकार उद्भिद कौनसी अंचल रे घंच भावरे बढ़ी जंगल सृष्टि करिथांती गुल्म लता तापरे तृण आदि विभिन्न जातिर उद्भिद मानकर समाहार जंगल रे देखा जाई थाए एमती का लिखिबे तापरे आपण माने कोन लिखिबे ना उद्भिद भेदरे विभिन्न जंगल देखा जाई थाए लिखिबे कोन लिखिबे उद्भिद भेदरे विभिन्न जंगल देखा जाई थाए तापरे आपण माने आ गुटे हेडिंग दे देबे जे जंगल रो प्रकार भेद तापरे कोन हेडिंग देबे जंगल रो प्रकार भेद आपण माने हेडिंग दियंतु देखंतु जंगल रो प्रकार भेद हेडिंग दियंतु तापरे आपण माने एटा लिखिबे कोन लिखिबे देखंतु बहुत ही इंपोर्टेंट जिंस तापरे लिखिबे आम देश रे निम्न जंगल गुड़िक देखा जाई थाए एमती का लिखंतु आम देश रे निम्न जंगल गुड़िक देखा जाई थाए लिखिबे एटा लिखिला परे आपण माने कोन लिखिबे ना चिरहरित जंगल बा चिरहरित अरण्य आपण माने हेडिंग दे दियंतु चिरहरित अरण्य किंबा चिरहरित जंगल आपण माने हेडिंग दे दियंतु तापरे आपण माने लिखिबे बहुत ही इंपोर्टेंट आउ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण ओटे देखंतु चिरहरित अरण्य काहा को कुआ जाय देखंतु जेउ थारे देखंतु वार्षिक वृष्टिपातर परिमाण हाराहारी 100 मिलीमीटर ऊर्ध्व होई थाए सेठारे चिरहरित जंगल देखा जाए किंबा ताकू आमे कोन कहिबा ना चिरहरित जंगल बोली कुहा जाए कोन लिखिबे जेउ थारे वार्षिक वृष्टिपातर परिमाण हाराहारी 100 मिलीमीटर ऊर्ध्व होई थाए ताकू आमे कोन कहिबा सेटा को आमे माने कहिबा चिरहरित जंगल बोली आमे कहिबा तो आपण माने लिखिबे सेठारे चिरहरित जंगल देखा जाई थाए लिखिबे देखा जाई थाए लिखला परे आपण माने कोन करिवे ना देखंतु एही जंगल रो उद्भिद मानकर पत्र झड़ी न थाए लिखिबे तापरे कोन लिखिबे एही जंगल रो उद्भिद मानकर पत्र झड़ी न थाए तापरे आपण माने कोन लिखिबे बहु दिन पर्यंत चिरहरित वर्ण होई रही थाए जदि हम उदाहरण कथा जदि हम देखिबा तो पश्चिम घाट अंचल तापरे हिमाचल पार्श्ववर्ती अंचल रे एही चिरहरित अरण्य देखा जाइथे तो कोठी देखा जाइथे इटे को मने रखिबे पश्चिम पालघाट अंचल आउ हिमालय पार्श्ववर्ती अंचल रे चिरहरित अरण्य हमर देखा जाई थाए तापरे हमें देखंतु जीवा पर्णमोची अरण्य देखंतु पर्णमोची जंगल कथा जदि मु कहिबी तो इटा वार्षिक वृष्टिपात परिमाण रो हाराहारी 60 मिलीमीटर रो थाए 60 मिलीमीटर रो थाए आ इहा को हम कोन कहिबा आपण माने लिखिबे कोन लिखिबे
आपण मैंने हेडिंग देदेवे 2 नंबर पर्णमोची अरण्य किंबा जंगल। हेडिंग देला परे आपण मैंने लिखिबे एही जंगल रे वार्षिक वृष्टिपातर परिमाण हाराहारी 60 मिलीमीटर थाए। तापर लिखिबे पत्र गुड़िक ऋतु भित्तिरे झड़ा देई थांती माने ऋतु जानिकी एटा पत्र गुड़िक झड़ी थाए। जदि आम उदाहरण कथा देखिबा तो देखंतु आपण मैंने कोन लिखिबे पूर्व भारत आउ दक्षिणात्य अंचल पर्णमोची जंगल गुड़िक कौन देखा जाइए। पूर्व भारत और दक्षिणात्य अंचल पर्णमोची जंगल देखा जाइए। एतिकी लिखला पर आपण मैंने कौन करेंगे बंधुगण देखंतु कौन लिखिबे शुष्क जंगल आपण मैंने कौन करेंगे हेडिंग दे दियंतु। तापरे आपण मैंने कौन लिखिबे एही जंगल रे वार्षिक वृष्टिपातर परिमाण 20 रु 25 मिलीमीटर हेउथिबा अंचल रे देखंतु मरुज उद्भिद गुड़िक शुष्क जंगल सृष्टि करिथांती। आपण मैंने कौन लिखिबे एही जंगल रे वार्षिक वृष्टिपात रो परिमाण 20 रु 25 मिलीमीटर हेउथिबा अंचल रे मरुज उद्भिद गुड़िक शुष्क जंगल सृष्टि करिथांती। जदि मैं उदाहरण कथा देखिबा तो कौटी देखंतु राजस्थान ही गला उत्तर प्रदेश रो किछि अंश रे होइथाय एई शुष्क जंगल पंजाब और बिहार किछि अंचल रे एही शुष्क जंगल देखा जाइथाय। मन रखिबे को जगह रे देखा जाइथाय बहुत ही इम्पोर्टेंट राजस्थान उत्तर प्रदेश रो किछि अंश पंजाब बिहार किछि अंश रे एई शुष्क जंगल देखा जाइथाय। तापरे आपण माने कोन लिखिबे देखंतु पार्वत्य जंगल हेडिंग दे देबे पार्वत्य जंगल कहा कहा जे देखंतु प्रथमे हेडिंग देला परे आपण माने कोन लिखिबे एही जंगल पार्वत्य जंगल पहाड़ पार्वत्य ढालू जगह गुड़िक देखंतु आपण माने कोन लिखिबे एही जंगल एही पार्वत्य जंगल पहाड़ पार्वत्य ढालू जगह गुड़िक देखा जाइथाय लिखिबे। देन आपण माने कोन लिखिबे एथिरे बड़ वृक्ष आउ लता आच्छादित होई रही थांती लिखिबे। एथिरे बड़ बड़ वृक्ष गुड़िक आ लता भी रही थाई कौथिरे एही पार्वत्य जंगल रे। जदि आम उदाहरण कथा जदि आम देखिबा तो हिमालय रो पाददेश दक्षिणात्य अंचल ओडिशा बिहार रो किछि अंश रे एही पार्वत्य अंचल देखा जाइथे। कौकुरी देखा जाइथे हिमालय रो पाददेश दक्षिणात्य अंचल ओडिशा बिहार रो किछि अंश रे देखा जाइथे। तापरे लिखिबे 5 नंबर रे जुआरिया जंगल देखंतु जुआरिया जंगल हेडिंग देला परे आपण माने लिखिबे एही जंगल विभिन्न नदी रो अववाहिका अंचल रे देखा जाइथे। एही जुआरिया जंगल विभिन्न नदी रो अववाहिका अंचल रे देखा जाइथे। जदि हम उदाहरण कथा देखिबा तो कौटी गंगा नदी गोदावरी महानदी आदि नदी रो जुआरिया अववाहिका रे एई जुआरिया जंगल गुड़िक अवस्थित होइके रहिसंती। तो एतिकी लिखला परे आपण माने आउ तलपटी कोन हेडिंग देके लिखिबे कोन लिखिबे यार तलपटे लिखिबे जे यहा व्यतीत जदि आपण माने लंग क्वेश्चन लिखिबे तो यार तलपटे कोन लिखिबे यहा व्यतीत अन्य प्रकार बांस जंगल साल जंगल और कंटक जंगल आदि नामकरण करा जाइथाय लिखिबे। कौन लिखिबे यह व्यतीत अन्य प्रकार बांस जंगल साल जंगल और कंटक जंगल आदि नामकरण करा जाइथाय लिखिबे। देन आमे माने कौन देखिबा ना वर्तमान आमे कौन देखिबा देखंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनिस वर्तमान आमे देखिबा जे विभिन्न जंगल रु ना विभिन्न जंगल रु देखंतु जदि आमे देखिबा मनुष्य विशेष भाव रे उपकृत होई थांती तो केमिति उपकृत होई थाए से संपर्क रे वर्तमान डिस्कशन करिबा। तो आपण माने कोन लिखिबे
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଲେଖିବେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀ ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଲେଖିବେ। କ'ଣ ଲେଖିବେ? ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀ ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ନମ୍ବର 1 ଦେବେ ଆଉ ଲେଖିବେ କିପରି ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ବି ଲେଖିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଆମ କିପରି ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ତାକୁ ହିଁ ଆମକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁକ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଦୂଷିତ ବାୟୁକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଦୂଷିତ ବାୟୁକୁ କ'ଣ କରେ? ଦୂଷିତ ବାୟୁକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ 2 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁକୁ ଜଙ୍ଗଲ କ'ଣ କରିଥାଏ? ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଶେଷ କରି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ? ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ ଏ ଜଙ୍ଗଲ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମେ କାଟିଦେବା ନା, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯଦି ଆମେ କାଟିଦେବା ଆଉ ବର୍ଷା ଆସିବ କି? ବର୍ଷା ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଆସୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଣିକି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତ ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୂନିମ୍ନସ୍ଥ ଜଳର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧିରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଭୂମିର ତଳପଟେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜଳ ରହିଛି ତା'ର ପରିମାଣକୁ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଏ ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲର ଜଳ ଗତିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର ହ୍ରାସ ଘଟାଇଥାଏ। କିଏ ଘଟାଇଥାଏ? ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଘଟାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ? ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ଦେଖନ୍ତୁ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଜାଲ ପରି ବାନ୍ଧି ରଖି ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ବହୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥଳୀ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ନା ବହୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ବନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ହିଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତିକି ବି ବନ୍ୟା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ଆଉ ମରୁଡ଼ି ଦାଉରୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କାଟିଦେବା ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ? ବହୁତ ସାରା କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅବସ୍ଥିତ ଉଦ୍ଭିଦ ରାଜିର ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ 13 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପରିମାଣକୁ ହ୍ରାସ କରି ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧିରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 14 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଇଛି ବୁକ୍ରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି? ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ। ଯେତିକି ବି ଦରକାର ନା ମଣିଷ କେଉଁଥିରୁ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ? ଜଙ୍ଗଲରୁ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କାଠ ହୋଇଗଲା, ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା ଆଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ବାସସ୍ଥାନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାହା ଦ୍ୱାରା? ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୃହ
ଜାଳେଣୀ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାଏ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଝୁଣା, ତାପରେ ଲାଖ, ଅଠା, ମହୁ, ତେଲ ଆଦି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ। କେଉଁଥିରୁ? ଜଙ୍ଗଲରୁ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, କାଗଜ ହେଇଗଲା, କାଠ ବୋର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା, ତେଲ ହେଇଗଲା ଆଦି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ନା ଏହି ଜଙ୍ଗଲରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟିକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶର କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପରିବେଶର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁବିଧ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦର ବାସସ୍ଥଳୀ ହୋଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକାର ଜୀବ ସୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବହୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଯେତିକି ବି ରହିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ବି ଉଦ୍ଭିଦ ରହିଛନ୍ତି ନା, ତା'ର ବାସସ୍ଥଳୀ ହୋଇକି ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଜୀବମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ କ'ଣ କରିଥାଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ, କନ୍ଦା ପତ୍ର ଆଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ। କେଉଁଥିରୁ? ଜଙ୍ଗଲରୁ। ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ନା ବହୁତ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଉପକୃତ ହୋଇଥାଏ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଜୀବମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ବି ରହିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ କ୍ଷୟ କରିବେନି, ଦେଖନ୍ତୁ କାଟିବେ ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଆପଣମାନେ ଗଛ ଲଗାଇବେ ନା ସେତେ ହିଁ ଆମର ହିଁ ବେନିଫିଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶ ପାଇଁ ନା ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଯେତେ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବା ନା ସେତେ ଭଲ, ଆମ ପାଇଁ ସେତେ ହିଁ ଭଲ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ, ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ କଥା ଆସିବ ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖି ରଖିବେ 1900, ଏ ମସିହାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ 1900, ତାପରେ 1952, ତାପରେ ମନେ ରଖିବେ 1984, ତାପରେ ମନେ ରଖିବେ 1986ରୁ 1992, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ 1900, ତାପରେ ମନେ ରଖିବେ 1952 ମସିହା, ତାପରେ ମନେ ରଖିବେ 1984, ତାପରେ ମନେ ରଖିବେ 1986ରୁ 1992, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟର ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଯେମିତି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ନା ସେମିତି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟର ପ୍ରଧାନ କାରଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟର ପ୍ରଧାନ କାରଣ। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଦେଖିବା ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲ, ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବେ ପ୍ରାକୃତିକ, ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲ। ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆପଣମାନେ ଲେଖି ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତିତ ହୋଇନଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲ କହିବା। ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲ କଥା ମୁଁ କହିବି, ତାକୁ କହିବା ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନା ମନୁଷ୍ୟ
ମନୁଷ୍ୟ ନା ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଗଛ କାଟି ନଥିବ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇନଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲ କହିପାରିବା। ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆଉ ଯେତିକି ବି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜଙ୍ଗଲ କଥା, ତ କିପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? 1900 କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି, 1900। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ, ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କ'ଣ ଲେଖିବେ? 1900 ମୁଁ କହିଥିଲି। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ? 1952 କହିଥିଲି। ତାପରେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ? 1984। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି? 1986ରୁ 1992, 1992। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ 1900 ମସିହାରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଟେ, ଲେଖିବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ କଥା, ତ 1900 ମସିହାରୁ ଏହି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। କେବେଠାରୁ? 1900 ମସିହାରୁ। ଏଇଟାକୁ ଲେଖିବେ, 1900 ମସିହାରୁ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ଘଟି ଚାଲିଛି। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଯେ 1952 ମସିହା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ତା'ର ଶତକଡ଼ା ଭାଗ କେତେ? 60%। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଜଙ୍ଗଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଶତକଡ଼ା ଭାଗ କେତେ? 35% ଦ୍ୱାରା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହିଁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ରହିଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ 60% ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହୋଇଛି? 35% ଅଂଶ ରହିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସମତଳ କେତେ ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ 35% ଥିଲା ସମତଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହୋଇଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ 14% ଅଂଶ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଏଇଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥିଲା 1952। ଏବେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? 1984ରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବ୍ରିୟୁବେକେର। ଦେଖନ୍ତୁ 1984 ମସିହାରେ ଲେଖିବେ ଯେ ବ୍ରିୟୁବେକେର ଗୋଟିଏ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ମତ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ 1900 ମସିହାରେ ପୃଥିବୀରେ 700 ମିଲିୟନ୍ ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଥିବାବେଳେ ଏହା 1975 ମସିହାରେ ବେଳକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ 2890 ମିଲିୟନ୍ ହେକ୍ଟରକୁ କମିଯାଇଥିଲା ବା ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଲେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 1984 କଥା କହିଲି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା, 1986 କଥା ଲେଖିବେ। କ'ଣ ଲେଖିବେ? 1986 କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ 1986 ମସିହାରୁ 1992 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବାର୍ଷିକ 2.61 ମିଲିୟନ୍ ହେକ୍ଟର ଠାରୁ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଯଦି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ କିପରି ହେବ ରେ ଭାଇ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଲେଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ କ'ଣ ହୋଇଯିବ? ପୁରା ସରିଯିବ, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଅଟେ।
तो एतिकी लिखिबे। तो परवर्ती समय आम जंगल संपद स्टार्ट करवा। टेंशन नेबेनी। वर्तमान पर एतिकी रखा। वीडियो केमिति लगला कमेंट करके निहाती जनइबे। चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करदेवे आउ लाइक को शेयर करदेवे। आम टेलीग्राम ग्रुप रे जदि जॉइन हो ना आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन जी। देखो फास्ट ऑफ ऑल कही रखुच्छी आउ थे गूगल देखो गूगल प्ले स्टोर को जी डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम एप्लिकेशन। और टेलीग्राम एप्लिकेशन डाउनलोड कराने सर्च बार कौन करेंगे टाइप करेंगे प्रेप लर्न। आउ प्रेप लर्न टेलीग्राम ग्रुप रे आमर जॉइन हो जद्वारा कि सर्वप्रथम इनफॉरमेशन पाइबे। सो चलतु वर्तमान एतिकी रखा। थैंक यू सो मच। जय हिंद बंधुगण।